બનાસકાંઠા જિલ્લાના મોટા જામપુર બનાસ નદીના કિનારે દશામાના મંદિરે મેળાની તડામાર તૈયારી। કાંકરેજ તાલુકાના મોટા જામપુર બનાસ નદીના કિનારે આવેલ દશામાના મંદિરે પરંપરા મુજબ મેળો યોજાય તેવી દશામાતા યુવક મંડળ તેમજ સ્થાનિક આગેવાનો દ્વારા સુંદર આયોજન કરવામાં આવ્યું। તેમજ દશામાતા યુવક મંડળ તેમજ સ્થાનિક આગેવાનો દ્વારા કાંકરેજ તાલુકાની પ્રજાને આ મેળામાં પધારી દર્શનનો લાભ લેવા આમંત્રણ આપવામાં આવ્યું હતું। અહેવાલ રામજીભાઈ રાયગુર। जय दशा मित्रों अमरा गाम समस्त बधा मित्रों मळी अने दशामानुं आयोजन कर्युं छे। बहु सारी रीते आयोजन से बधाने भावभरी आमंत्रण से। बीजू के दर वर्षे आयोजन करता था एनाथी बहु वधारे आयोजन से अने अमरा भाईओ समस्त मळी अने दशामाना मंदिरनुं आयोजन कर्युं छे। एटले भावभरी बधाने आमंत्रण से। कोटी कोटी वंदन से। अमरा दशामाना मंदिरे बनास नदीना कोठे दर्शन करवा जरूरथी पधारजो पधारजो ने पधारजो। जय दशा। शुं नाम छे तमारुं? मारुं नाम मंगाजी कपूरजी। हूँ दशामाना मंदिरे रहीने आ विडियो बनावेलो छे। भावभरी तमने आमंत्रण आपुं छुं। कयुं गाम छे? जूना जोमपुर अथवा बीजा परा बधाय गाम मळी राठोडवास से मोटा जोमपुर से बधाय बे पंचायतना मळी अने बधा आजूबाजूना आगेवानो अने मित्रों मळी अने दशामानुं आयोजन कर्युं छे। जय दशा। जय दशा ठाकुर बाबाजी मोहनजी मोटा जामपुर राठोडवाज अने कांकरेज तालुकानी प्रजाने भावभरी आमंत्रण से। तो बधामां लाभ लेजो। शेना माटे आमंत्रण आपो छो? दशामाना मेळा माटे। ओके हाँ एम बंद करी दो। हो भजन में मारो बेटो अमन गति मारो नाम चौधरी लक्ष्मण जयाभाई गाँव मोटा जामपुर। अमारा बनास नदीना कांठे एक 30 धाम जेवुं दशामानुं मंदिर नो मेळो कई तारीख चालू थाय? 30 तारीख पण 30 तारीख। हाँ 3 જે ચાલુ થાય છે સર્વે જનતાને જણાવવાનું કે શાંતિ શાંતિથી મેળામાં પધારવા સર્વે 18 આલમને આમંત્રણ। ओके मोटा जोमपुर ना किनारे अने नदीना किनारे दशामाનું મંદિર આવેલ છે। આ સૌ જનતાને જણાવવાનું કે મેળો ભરાવાના કારણે સૌ જનતાને આવવા માટે આમંત્રણ છે। ભાવ ભર્યું અને અમારા કમિટીના સભ્યો અને ગામજનોને સૌને आशा व्यक्त करिए छे कि गाम कांकरेज तालुको मोटा पाये मोटा जोमपुर नदीना किनारे मोटो मेळो जगछे। मेळो वर्षोवर्ष भराय छे पण आ वखते सौथी सारो भरावो जोईए अने सारो कार्य शांति अने समृद्धि बधुं जळवाई रहे एवी अमने शांति राखवी अने सौने मेळामां आववा माटे भावभर्युं आमंत्रण अमारुं कमिटी तरफ अने गाम तरफथी सौ ने आमंत्रण से।